जीवना खजाना प्रभु यीशुओ कहो का तुम्हें पोता हारू स्वर्गीय खजाना एकठा करा जे जगाम कीड़े न काटती नाश ना वेता अन जा चोरावीन चोरी ना जाता जा तुमा खजाना हाय ते जगाम तुमा चित बिरे माँ पावस न बोईस्या तुमा जीवना खजाना कहाँ हाय आवा वसावी भाषाम कार्यक्रम उनाजी जीवना खजाना। स्वगोटे माने जाया बजा जीवन गोटे उनाये कार्यक्रम पहला उनाया भारी हारो एक गीत विसेवा होने जा जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन 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 ईसु गुरु आपे 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 जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन ए प्रार्थना में जातना भीतर ले योहान प्रार्थना में जागरा भीतर ले योहान ए आतो पागो नाजार मागे भी कबाणो आतो पागो नाचर मागे बीते बाणो ए काइन कोई मिली एवा आशा राखे ए पीतो राखे माँ आवेल पालजो भीतर आगे मावेल पालजो આજે રે તો ઈસુ નામો માએ કહું જાણતા વેજો आजरे तो यीशु नाम माए को जानता वेजो ઉભો ગયો આ તો તેને જાણતા વે આ ક્યો તિયાન गयो रातो तेने चंदवे आग्यो दिया विसेवा होने जा जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन विश्वा ने जा जीवन पाव गोया जीवा जीवन ए गुण गान गाय तो नाच तो ने कूद तो ए पीतर योहानो हाथ दे चांतनो भीतर यहानो याद ते चांदनो ए लोका देखनो तियो मगतारन ए नो आया पामने हाजो हम देखनो वाया सामने आजो मो देखनो गोन्या पीतर योहान ईसु नाम मिले जीवन वन्या भीतर यहान यीशु नाम मेरे जीवन प्रार्थना में करो जीवन पाऊ गोया जीवा जीवन માં પાવોસ ને બૈસ્યા હરગા ખોલે રાજા ઈશુદેવ જીઓ આપો બધા કાજો છેક જુગીમ રે ખો ને પાપી દરતે પો જન્મ ને નું પોડ્યો ઓજ પ્રભુ જો આજો કાનો ને હાંતાય ઈંડા નિંડા જ પવિત્ર દેવા હાય જીઓ આપો બધાન જીવન આપ્યો બરાબર ને
तिया पवित्र नामनी माई तम्हान सलाम पाठवो। महापावोस ने भैंसिया तमी देवा जीवंत वाणी उनाना वाट पालते केहवारे बठेवे खरो ने दादा समय बाहरीज किमती हाय जेव खामटेम थी बिनखो एक वार छूटिया हेती फाचो वलतो ना तेव देवा वचन कहे का समयान पारखीनिया केव का वखत नबला हाय वखत चाल्या गोया हेती कांई ज मेल पोड़े नी जेती दादा वखतान पारखीनिया महापावोस ने बैस्या 2000 वर्ष पेला परमेश्वरो तिया योजना परमाणु पापी मनुष्यान बचावना हारून प्रभु ईसुआ नाममी ने महारूपमी जन्म नेनु पड्यो ने एव देवो आपोपो तिया प्रेम प्रगट कया महापावोस ने बैस्या ते समयरी आई वात हाय पवित्र बाइबल माथी अनुसार शुभ संदेश अध्याय 24 अहींया ईसु ख्रिस्त हेरोद राजो बनावनो भव्य मंदिर यरूशलेम ने जगता अंता नासा आगाही को है। हवे सवाल ए वहाय का बले नास वे इहमे बीजा लोखान काय लागे वीगे परंतु दादा परमेश्वरा वचन ए द्वारा आपो जीवनान हुदारना हारून चेतवणी आपे कलम 1 मी तमे ध्यान आपा प्रभु ईसु पोता चेल्हा आरी हाय हवे चेला मंदिरा भव्य बांधकाम विશે प्रशंसा करतना कदाच चेल्हाने पण लाग्यो का प्रभु आई मंदिरा घणी प्रशंसा कई पण ता चेल्हा निराशाजनक जवाब मिल्या कलम 2 मी पाला ईसुओ कयो का आई सुंदर ढगणहा बुक्का वेजा ने एक बीजा पो ढगण रेना देनाम आवी नी मां पावोस ने भैंसिया परमेश्वरा न्याय चुकादा आगोल प्रत्येक चीज वस्तु आवनारा हाय देवान वस्तुमी नी पण व्यक्तिमी रसा हाय आफू घणी वखत ए नाशवंत वस्तुआ लीधो जीवंत सत्य परमेश्वरान छोड़ीन छेटो चाले जाते ईसुओ ए मंदिरा नाश विશે आगाही को अनिका एक डगण बीजा ऊपर रेना देना मावी नी ईस्वीसन 70 एव बन्यो का रोमन सम्राट टाइटस चढ़ाई कई ने ए यरूशलेमा मंदिर जी प्रभु ईसुआ समय में बांधनाम आल नोती संपूर्ण नाश कयो ने ताहा प्रभु ईसुओ पोता मुखोती उच्चारनी वाणी पुरवारवे है मां पावोस ने बैस्या परमेश्वरा वचन हापो बरहा राखा ने आधीन विया केव का समय नबला हाय माथी शुभ संदेश अनुसार अध्याय 5 ने कलम 18 परमाणु प्रभु ईसुआ वचन उनाया काई कहे माय तमन हाचीज कहूं का जुग ने धरती जाती रे ताहुदी बदोज पुरोविया वगर नियम शास्त्र में थी एक कानो का एक मात्रा जाती रे नी कलम 3 में प्रभु ईसुआ चेला 3 सवाल पूछता पहला सवाल प्रभु आई बदी बिना कहाँ बनी प्रभु ईसुआ आगाहे परमाणु मंदिरा संपूर्ण नाशविया ई आपू माथी 24 ने कलम 2 में पाली गए बीजा सवाल प्रभु तो आगमना निशानी काईवे महापावोस ने बैस्या कलम 23 में 51 में पाला काई कहे ता जगता अंत संबंधी प्रभु ईसुओ घणी बिना बनी घणा मा नामो पैदावे चमत्कार कोई देखाड़ी ने ए वखत दी अंधकार रूप वेजा ने चांद उजालो नी आपे ने जुगीम थी तारा खरी पोड़ी ने भल बलो बनी परंतु प्रभु ईसु तिया आरी आरी एक बात स्पष्ट जा आवी का ई बदो बनना जरूर हाय एथी तमा बरहा ओछा नीवे जेथी माय आगोल थी तमान चेतुवीए दादा ने बाई हो परमेश्वर आपुन प्रेम कहे तो आपो आरी रेना मागे तिया इहडी इच्छा हाय का आपो नाश नीवे आपुन सार्वकालिक जीवन मिले हवे पसंदगी काय कनु ती आपो आथामा हाय तीजा सवाल जगता अंता निशानी तरीको काय बनी मां पावोस ने बैस्या कलम 9 थी 22 में घणी बदी बाबत जा आवे प्रभु तार्किक रीतो चेल्हान जा आवे का आई जगता अंत ना पण जूनी दुनिया जाती रे ने परमेश्वर पोते नवी दुनिया बनावी आई दुनिया फक्त जियो परमेश्वर पो बरहा में किया तिहा माटो जहाय प्रभु ईशुओ पोते जा आव्यो का धरते पो पोता राज्य लावना हाय मां पावोस ने बैस्या प्रभु धरते पो आवनार भयंकर आपते विसो जा आवी रिया
પરમેશ્વરો પોતે પવિત્ર આત્મા પ્રેરણા દ્વારા આપણ બધો જ આવ્યો, જેથી આપું વધારા પ્રકટીકરણા ચિંતા કર્યા વગર દેવા વચન પરમાણો ચાંજી કેવકા પવિત્ર બાઇબલ વેના શિક્ષણ ઈતા ઈશ્વર પ્રેરિત હાય ને જેથી જ આપું તીઓ દ્વારા હાચો માર્ગ પો ચાની હેકતે. આજો તમે જાત જાત્રી બીના પાલે જ રીએ જ્યાં પાલાતા વિડવાડ અફવા જૂઠા શિક્ષક હા ઉનાનું ધરતી કાપારા ને દુષ્કાળ ને મોટી વિડવાડ પણ અહીંયા કહતા તો મોટિયા વિડવાડ જૂના જમાના વે ગોયા, જેથી કાંઈ જગતા અંત આલા ખરા કા ના. પ્રભુ ઈસુ જ આવે કા આયોથી જગતા અંત ના. જગતા પ્રશ્ન હા સમાધાન કોઈ પણ માહુ લાવી હે કે નહીં. માત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ આ પોતા રાજ્ય આય ધરતે પો લાવી તા હા કાયમી શાંતિને ઉકેલ આવી. દેવા વચન જ આવે કા લોક શાંતે વાત કહી પણ અચાનક અશાંતિ ફાટી નીખી. મા પાવોસને બેસ્યા નબલા વખતા શરૂઆત વેતા પહેલા આપું પ્રભુ ઈસુ આપો બરહા મેકજી જેથી આપો જીવના ઉદ્ધાર વે. કલમ 13 અનુસાર હવે સવાલ એ વહાય કા અંત સુધી કડો ટકી દાદા વારું જે લોખાન પરમેશ્વરો પસંદ કયે ને જી પરમેશ્વરોથી પસંદગી પામી ચૂકે તિહાન પરમેશ્વર છેક અંત સુધી હાચવી રાખી, જેથી તમે પસ્તાવા કહા પ્રભુ ઈસુઓ કહીનો કા પસ્તાવા કહા તમે તમા પાપથી ફીરા કેવકા જુગી રાજ્ય પાહો હાય. આજરા કાર્યક્રમ દ્વારા પરમેશ્વર તિયા સત્ય વચન પો બરહા મેકના તમ્હાન કૃપા આપે. કાર્યક્રમ બાબતી વધુ માહિતી મેળવના માટે આમાં સરનામો હાય જીવના ખજાના પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036 ફતેહગંજ વડોદરા, પિનકોડ નંબર 390002. વેબસાઇટ હાય radio882.com. ફોન નંબર હાય 9429375628 94 29 37 56 28. હે કાંઈ ને કાંઈ મિલે એવા આશા રાખે, હે પિતો રાખે માં આવેલ પાલજો. હાજર તો ઈસુ નામો માયે કહું જાણતા વેજો. ઉભો ગયો આ તો તે ને જાણતા વે આ ક્યો તિયાન. વિસવાહો ને જા જીવન પાવું બોયા જીવા જીવન. હે ગુણગાન ગાયતો નાચતો ને કૂદતો, હે પિતરિયો હાનો હાથથી ચાંદનો, હે લોકા દેખનો તિયો માગતારાન, હે નોવાયા પામને હાજો હમો દેખનો, ગોન્યા પિતર યોહાને ઈસુ નામ મિલે જીવન. પ્રાર્થના મેં કરો જીવન પાવું બોયા જીવા જીવન.